الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاعلم أيها المؤمن السالك طريق الآخرة أن الإنسان المسلم في هذه الدنيا إما أن يعيش بين الناس وإما أن يكون بعيدا عنهم، وعلى كلا الحالين فإن من مظاهر الدعوة السماوية التي يجب أن يظهرها الإنسان المؤمن أينما كان حيثما كان هو التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. وقبل أن ندخل في مبحث التقوى، سؤالا يطرح نفسه: هل الأفضل للإنسان أن يكون معتزلا عن الناس أو الأفضل له مخالطتهم؟ الأفضل العزلة أو الأفضل المخالطة مع الناس؟ بعض الصالحين من السابقين اتجه إلى أن العزلة أفضل، وأكثر التابعين قالوا أن مخالطة الناس هي الأفضل في ذلك. أما العزلة فإن قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. في العزلة كان السابقين كذلك يعتزلون الناس، لأن في العزلة فيها فوائد: عدم مخالطة الناس، في العزلة سلامة الدين من الفتن والشبهات، فيها البعد عن الغيبة والنميمة والكذب، حفظ اللسان من الخطأ. كذلك من فوائدها العظيمة صفاء القلب وزيادة الإخلاص والإقبال على القرآن والذكر والعبادة، فيها فوائد كثيرة. هذا قال سيدنا عمر، قال: لا تدعوا حظكم من العزلة. قال آخر: العزلة لكم عبادة. لكن هذا لمن كان في عزلته أو خلوته سيعمر أوقاته بالطاعة. أما إذا كان وحده أو بعيد من الناس هو سيعمل المعصية. لا، هذا قالوا: الجليس الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء. الجليس الصالح خير من الوحدة، لأنه سيعينك على الخير، سيعينك على طاعة الله، سيشجعك وإن كنت أنت تشعر بالكسل، لكن هو سيعينك على ذلك وستأتيك الهمة. وإذا رآك في منكر سينهاك عن المنكر، وإذا رآك تفعل ما تعمل طاعة سيأمرك بتلك الطاعة. الجليس الصالح أفضل. لكن إذا كثر اتجاه السوء أو إذا كنت تختلط مع الناس أنت تفعل معهم، الأفضل اجتنابهم، الأفضل أن تبتعد عن هؤلاء الناس. ففي العزلة فيها فوائد كثيرة. هذا ينبغي الواحد يأخذ له نصيب، ليس يكون دائما مختلطا مع الناس، دائما مختلط بالناس. الواحد يكون له دائما له عزلة هكذا. لهذا كان يقولون السابقين، قالوا: إذا كان الصبي سائل الغرة، هذا من وهو صبي يرونه، الصبي سائل الغرة، يعني أخلاقه كريمة، أفعاله حسنة، طويل العزلة. وقالوا: ملتاث الإزرة، هذه ثلاث صفات. قال: فذلك الذي لا يشك في سودده، هذا سيكون سيد في قومه، سيكون سيد في العلم وسيد بالأخلاق وسيد بالعبادة. من هو؟ قال: الصبي إذا كان سائل الغرة، يعني أخلاقه كريمة،
وطويل العزلة وملتاث الإزرة. معنى ملتاث الإزرة يعني ما يصلح نفسه هكذا يظهر أنه متزر، أي يعني لا يبالي بلباسه مبالاة، يكلف نفسه في اللباس حتى يظهر نفسه أمام الناس، يعني ما يراقب الناس كثير في لباس، ويلبس اللباس لكن بلا مبالغة ولا تكلف في إظهار اللباس لكي يعجب الناس به. قال فذلك لا يشك في سودته. ذلك في العزلة الراحة من خلطاء السوء، أن مجالسة الناس غالبا ما تأتيك بالهم، ما تأتيك. ربما الواحد كان فرحان وكان مسرور وجلس مع أحد من الناس فكدر خاطره. هذا قال سيدنا سفيان الثوري: هذا الزمان زمان السكوت، زمان السكوت، واحد يسكت. إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. هذا الصمت جميل. ولزوم البيوت، والأحسن واحد يلزم البيت، يكون في البيت، في البيت هذا بعيد من الفتن. والرضا بالقوت، وأن ترضى بالموجود. قال: وأن ترضى بالمقسوم عشت منعما، وإن لم تكن ترضى به عشت في حزن. قال: وارضى بالقوت إلى أن تموت. هكذا من يريد يحفظ نفسه يبتعد عن خلطاء السوء ويبتعد عن جلساء السوء، لأن مباشرة من أكبر أعظم الداء الذي يمرض الإنسان ويمرض قلب الإنسان الجلوس مع أصدقاء السوء. هذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، يعفو عنا أصدقاء السوء ورفقاء السوء، ويقربنا من أصدقاء الصالحين ورفقاء الصالحين، يجعلنا وإياكم صالحين نتبع سيد الصالحين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebagai seorang muslim, dimanapun kita berada, baik kita bergaul dengan orang lain ataupun kita beruzlah menyendiri, kewajiban kita adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ulama itu membahas yang lebih baik bagi seorang muslim itu apa berkumpul dengan orang lain, bergaul dengan orang lain, atau menyendiri di tempat yang sunyi menyibukkan diri dengan ibadah. Sebagian ulama salaf itu lebih mengutamakan uzlah, menyendiri, jauh dari orang, menyibukkan diri dengan ibadahnya dan urusannya. Tapi kebanyakan ulama salaf mengatakan lebih baik kita itu bergaul dengan orang lain, karena dengan bergaul dengan orang lain itu kita akan bisa saling membantu dalam kebaikan, saling menyemangati, saling mengingatkan, dan seterusnya. Masing-masing punya dalil dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW. Di antara dalil keutamaan uzlah, hidup menyendiri, jauh dari keramaian, jauh dari orang, menyibukkan diri dengan ibadah, adalah hadis suatu ketika pernah Rasulullah SAW itu ditanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling baik? Beliau menjawab, kurang lebih artinya, orang yang paling baik adalah seorang mukmin yang menghabiskan jiwanya, hartanya untuk jihad fisabilillah, untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah orang yang menyendiri, ada di salah satu bukit, tidak menyakiti orang dan tidak disakiti orang. Ini salah satu hadis yang menjelaskan keutamaan uzlah, hidup jauh dari orang lain. Uzlah ini memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, orang kalau sering sendiri, tidak banyak bergaul dengan orang, itu hatinya lebih bersih.
kemudian lebih mudah untuk ikhlas, lebih banyak waktu untuk beribadah, membaca Quran, baca wirid, baca zikir, dan ibadah-ibadah lainnya. Karena itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpesan, janganlah kalian itu tidak memiliki sama sekali waktu untuk beruzlah. Jadi harus setiap orang itu punya waktu, menyediakan waktu khusus untuk beruzlah, menyendiri dari siapapun, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma keutamaan uzlah yang dijelaskan ini ini hanya untuk orang yang ketika dia menyendiri itu memang menyibukkan diri dengan ibadah. Adapun orang yang menyendiri buang-buang waktu, apalagi melakukan maksiat waliyadzubillah, maka sebaiknya dia bergaul dengan orang lain yang bisa menyemangati dia, yang bisa mengingatkan dia. Sebagaimana dikatakan bahwa teman duduk yang baik itu lebih baik daripada menyendiri. Namun menyendiri lebih baik daripada teman duduk yang jelek. Teman duduk yang baik itu kalau kita malas, dia akan menyemangati kita. Kalau kita tidak semangat dalam ibadah, dia akan terus memotivasi kita. Kalau kita melakukan kesalahan, dia akan menegur kita, mengingatkan kita. Karena itu kita lihat introspeksi diri kita. Apakah kita ini kalau sendiri itu menyibukkan diri dengan ibadah ataukah tidak? Jadi ini lebih baik atau tidak ya tergantung orangnya. Kemudian sebagian orang mengatakan bahwa anak kecil itu bisa dilihat dia nanti akan menjadi orang hebat atau tidak sejak dari kecilnya. Anak kecil yang biasanya menjadi orang-orang besar, orang-orang hebat, itu memiliki 3 tanda. Ketika pertama, akhlaknya bagus, budi pekertinya bagus. Kedua, tidak terlalu sering berkumpul dengan teman-teman sebayanya, lebih sering menyendiri, tidak menghabiskan waktunya semuanya untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Kemudian yang ketiga, tidak terlalu memperhatikan pakaian, nggak berai kelambi, itu. Ya pakai pakaian bukan berarti pakai pakaian yang compang-camping jelek, enggak. Tapi dia itu tidak terlalu perhatian dengan urusan pakaian itu. Apa yang ada itu yang dipakai. Tidak terlalu menjaga penampilannya dengan pakaiannya. Tidak harus selalu yang begini, yang begitu, enggak. Nah, kalau anak itu masih muda, kok punya 3 sifat ini, akhlaknya baik, lebih sering menyendiri, tidak terlalu banyak bergaul dengan teman-temannya, kemudian tidak terlalu perhatian dengan urusan pakaiannya, maka ini biasanya tidak dilakukan lagi. Biasanya nanti kalau besar akan jadi orang hebat, akan menjadi tokoh di tengah-tengah kaumnya. Kemudian termasuk manfaat dari uzlah, menyendiri, itu adalah pikiran kita lebih terjaga, tidak sering tersakiti perasaannya. Karena ya menyendiri, kalau kumpul itu kadang-kadang ada aja. Kita berangkat dari rumah seneng, balik ke rumah sumpah. Kenapa? Ada sikap dari orang lain yang menyakiti perasaan kita, ucapan yang menyakiti hati kita, dan demikian seterusnya. Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu mengatakan, zaman kita sekarang, zamannya Imam Sufyan Tsauri waktu itu, ini adalah zaman untuk lebih banyak diem, tidak usah terlalu banyak ngomong, dan melazimi rumah. Jangan keluar rumah kecuali seperlunya. Ridho dengan sekedar makan pokok, tidak usah terlalu numpuk-numpuk harta. Sampai kapan itu? Sampai saatnya kita meninggal. Ini ya begitu bagi orang yang ketika menyendiri bisa menyibukkan ibadah, ya kita lakukan amalnya Imam Sufyan ini. Dan memang kalau kita mau mengamalkan nasihatnya Imam Sufyan Tsauri ini, hati kita itu lebih terjaga, tidak sering tersinggung, tersakiti. Kemudian juga kalau kita mau bergaul dengan orang,
ya jangan asal bergaul begitu saja. Perlu kita perhatikan bagaimana agama orang yang kita jadikan teman ini. Karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu akan mengikuti agama temannya. Karena itu falyandur ahadukum man yukhalil. Karena itu perhatikan teman bergaulnya, karena dia akan berpengaruh pada agama kita. والأكثر من سلفنا الصالحين الأكثرين قالوا أن المخالطة أحسن من العزلة، أن في المخالطة الناس لكن مع الأعمال الصالحة، مخالطتهم مع فعل الأعمال الصالحة، هذا أفضل من العزلة، لأنك تعمل أعمال صالحة فيها ثواب كبير. من هذه الأعمال الدعوة إلى الله وتعليم الناس، قال ربنا عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا لا يمكن إلا إذا كنت تخالط الناس. قال ربنا عز وجل: ولتكن منكم أمة. هذا قال ولتكن، يعني لابد يكون هذا، ليس واحد ولا اثنان، أمة. ماذا يعملون؟ قال يدعون إلى الخير، يعني هؤلاء الناس يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما قال في آخر الآية: وأولئك هم المفلحون، هؤلاء هم الفائزون. لكن نحن الآن في هذا الزمان كثير من الناس ترك هذا الشيء، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يرى أحد إنسان يفعل معصية ولا ينهى، يرى بل ربما حتى من أولاده أو زوجته، ما يجوز هذا. نحن صرنا خير أمة لأننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، همتهم في الدعوة وكثرة واستقامتهم على هذا الشيء، على فعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كأنهم يعني بمثابة الأنبياء في كثرة اجتهادهم في هذا الشأن، شأن الدعوة. أو الواحد يرى واحد في خطأ ولا ينهاه، دائما ترى إنسان في خطأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا من الأسف الشديد لما نرى حتى الأولاد إذا كان في المسجد يلعبون ما تجد كبير ينصحهم أو ينهاهم، وهذا المسجد بيت الله، يلعبون ولا أحد حتى ينصحهم. ربما لو واحد أتى بكلمة هؤلاء الأولاد سيسكتون، لكن لا يتركونه، يقول كأنه هذا ليس أولادي، أولادك أو ليس أولادك. قال أخذنا العهد من الحبيب صلى الله عليه وسلم، من نبينا عليه الصلاة والسلام، على النصح لكل مسلم، كل مسلم تنصحه. والدين النصيحة، الدين النصيحة. هكذا من رأيته في خطأ أو مقصر في الصلاة أو عاق لوالديه أو قاطع لأرحامه ننصحه، نجلس معه يقول: يا فلان كذا، ويعطوه الأمر. ربما تأتي بكلمة أنت له فينتفع بها، فتنقلب حياته من حياة مظلمة إلى حياة منورة ببركة نصيحة منك أو كلمة. ربما كلمة لا تلقي لها بالا، أنت تنصح واحد وتأتي بكلمة لأحد تكون هذه الكلمة سبب دخولك الجنة. أنه ورد هذا: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. دائما واحد يكون يتعود هكذا، إذا رأى أحد بخطأ ينصحه، ولكن يعمل بآداب النصيحة، أو تنصحه وتظهر نفسك أنك أحسن منه أو أنت خير منه، بالأدب بالاحترام. هكذا كما حصل سيدنا الحسين بن علي والحسن بن علي بن أبي طالب لما رأوا ذلك الرجل الكبير في السن ما يعرف يتوضأ، وأرادا أن يعلمانه الوضوء وما صغار في السن، لكن لو ذهب إليه وقال له:
كيف أنت ما تعرف تتوضأ، أنت كذا أنت كذا، لا، هذا ليس أسلوب النصيحة. هذا ربنا قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، بالأسلوب الحسن والموعظة الحسنة، ليست دعوة بطريقة سيئة. لا، الدعوة أن تحبب الناس إلى ربهم، وتحبب ربهم إليهم، تقربهم إلى ربهم، تجعلهم يحبون ربهم سبحانه وتعالى. فجاء الحسن والحسين ذهبا إلى ذلك الرجل الكبير. هذا الأسلوب، كيف؟ هذا الأسلوب في النصيحة. قال له نحن اختلفنا، من منا الأحسن في الوضوء؟ من يتوضأ أحسن منا؟ ونريدك أن تنظر إلينا تشوف من الأحسن. فتوضأ سيدنا الحسن وضوء كاملا صحيحا على الأركان والسنن. هم مقصودهم يعلمون ذلك الرجل الكبير. بعد ذلك توضأ سيدنا الحسين وضوء مرتب وكامل على السنة كاملة. ففهم ذلك الرجل وقال أنتما وضوءكما صحيح، ألا أنا وضوء حقي مرعبل، هذا الوضوء حقي التعبان أنا. وهكذا أسلوب في النصيحة، تنصح بحيث الناس يقبلون النصيحة. هذا كان أول السابقين الذين هم في الدعوة. أول يقوم في الليل قبل أن يدعو الناس، أول يدعو لهم في الليل، هنا يقوم ليلا ويدعو للناس قبل أن يدعو لهم في النهار. وكثير منهم حتى قبل أن يؤلف الكتاب حقه، أحد من العلماء قال كان بعد تأليف كل كتاب يصلي ركعتين، يؤلف قليل في الكتاب ثم يصلي ركعتين لله، ويا رب ننفع بهذا الكتاب، يا رب اجعله خالصا لوجهك الكريم. كتب قليل صلى ركعتين، وهكذا عندهم إخلاص، عندهم أدب، فلهذا عم نفعهم. ذلك من فضل الخلطة صلة الأرحام. صلة الأرحام ما تأتي إلا بمخالطة أرحامك، وفيها فوائد عظيمة. هذه قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه، يبسط له في الرزق، الله يوسع عليه في الرزق، وينسى له في أثره، والله يزيد في عمره ويبارك له، قال فليصل رحمه. هكذا في مخالطة الناس، إذا كان في خير هذا الأحسن ونعظم كذلك، لأن ورد كما ورد الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، وقضاء حوائج الناس، من رأيته محتاج تقضي حاجته. ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا من فوائد قضاء حوائج الناس، أن الله يكون في عونك، الله يعينك. أنت تعين واحد على شيء قليل فالله يمدك بإعانته سبحانه وتعالى، وهذا عون الله ليس مثل عون الناس. أما الله الذي يعطيك هذا شأنه كبير. لهذا قال سيدنا الحسن البصري قال لأن أقضي حاجة مسلم خير من أن أعتكف شهر. وفي رواية قال لأن أقضي حاجة مسلم خير لي من أن أصلي 1000 ركعة. يقضي حاجة مسلم قال أحسن من أن أعمل 1000 ركعة، لأنه في شأن كبير. لا تنظر للناس على أنهم ناس، لا، تعامل معهم على أنهم خلق الله، أو لهم خلق الله. الله لو كان ما يحبنا لم يخلقنا، والله سبحانه وتعالى يحبنا، ولهذا خلقنا. لو الله ما يحبك ما خلقك ولا أوجدك في هذه الحياة، لكن لا، الله خلقنا وأنعم علينا، والله يحب خلقه. لهذا أنت لما أنت تحسن إلى الناس الله يحبك، وأنت ليس أحسنت للناس، أنت في الحقيقة أحسنت إلى خلق الله، أو لهؤلاء الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. وبذلك تصيب العون منه سبحانه وتعالى، يمدك، يصلحك، يصلح شانك، يصلح قلبك، يصلح أولادك، يعطيك من الرزق، يلهمك الأعمال الصالحة، يعطيك الهمة في الاستقامة. هذا عون الله، ما في شيء مثل هكذا لما الله يعطيك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، هكذا من
فضائل مخالطة الناس أن تصبر عليهم، ربما هم يؤذونك، تصبر على أولادك، تصبر على زوجتك، تصبر على الناس كذلك. وذلك الولي باجي الحبان هذا حاله كبير، مقامه عظيم. حتى كان سيدنا عبد الرحمن السقاف كان دائما كل يوم يذهب ويزوره، وهذا من عظم حاله. سيدنا عبد الرحمن السقاف معروف شيخ الأحقاف، يعني بلغ مرتبة كبيرة في الفقه والعلم والولاية والصلاح، وكان كل يوم يزور باجي الحبان بعد وفاته. هذا مما يدل على عظم حاله. وقالوا أنه بلغ هذه الدرجة بسبب صبره على زوجته، كان يصبر على زوجته، كان زوجته هذا تؤذيه جدا، حتى بعد ذلك ضاق منها، ما يستطيع الصبر عليها فتركها وذهب خلاص، خرج خارج البلاد، ما استطاع الصبر عليها، متعبة جدا. بعد ذلك ذهب إلى ناس، قال فوجدهم يتعبدون، قال أحسن أنا أجلس مع هؤلاء الناس. بعدين هؤلاء الناس قالوا كان إذا أصابتنا الحاجة أو القحط أو غير ذلك، قال كنا ندعو الله يا رب بجاه هذا الولي عبد الرحمن باجي الحبان، وهو عبد الرحمن باجي الحبان هو هذا الذي يسألهم، يدعو الله به. لكن ما أخبرهم، ما قال لهم هو هذا أنا ما قال هكذا، لا، هو سكت، ما يحبون أصلا ينظرون أنفسهم ولا شيء، لكن أراد أن يستفيد. فقال لهم طيب هذا عبد الرحمن باجي الحبان بماذا بلغ هذه المرتبة؟ فقالوا له، قالوا بصبره على زوجته، صبره على زوجته. بالصبر هذا على الناس في كذلك فوائد عظيمة. الصبر من أعظم العبادات. أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، يرزقنا الصبر، يرزقنا نكون من الذين يقضون حوائج الناس، ويجعلنا متعاونين على الخير، متعاونين على البر والتقوى، لا متعاونين على الإثم والعدوان، ببركة سيد ولد عدنان سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Tadi dibahas bahwa para ulama itu berbeda pendapat. Yang lebih afdal apakah kita menjauh dari orang, menyendiri, menyibukkan diri dengan ibadah kita, urusan kita, ataukah sebaiknya kita bergaul dengan orang lain untuk saling membantu. Kebanyakan ulama berpendapat lebih baik kita itu bergaul dengan orang lain, berkumpul dengan orang lain untuk saling membantu dalam kebaikan. Karena ketika kita bergaul dengan orang lain, kita bisa mendakwai mereka, mengajak mereka untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa belajar kepada mereka, mengajari mereka, dan demikian seterusnya. Di antara manfaatnya tadi itu, kita bisa berdakwah hanya kalau kita bergaul dengan orang lain, dan keutamaan dakwah ini sangat besar sekali. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Tidak ada yang lebih baik dibanding orang yang mengajak orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amar ma'ruf nahi munkar. Kita tidak akan bisa amar ma'ruf kalau kita hanya sendiri. Kita tidak akan bisa nahi munkar kalau kita menyendiri. Mau tidak mau ya harus berkumpul dengan orang lain. Melihat orang meninggalkan kewajiban, kita ingatkan. Melihat orang melakukan maksiat, kesalahan, kita tegur, kita larang. Dan manfaat amar ma'ruf nahi munkar tidak dilakukan lagi, itu sangat besar sekali fadilahnya, keutamaannya, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada di antara kalian itu umat, bukan hanya satu dua, tapi umat, beberapa orang, komunitas yang selalu mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kebaikan, dan melarang kemungkaran. Orang-orang seperti inilah yang disebut dengan al-muflihun dalam Al-Quran, orang-orang yang beruntung. Amar ma'ruf nahi munkar ini harus, dan ini
Di samping ini manfaatnya ketika kita bergaul dengan orang, yaitu bisa amar ma'ruf nahi munkar, ini juga kewajiban. Jadi tidak boleh kalau kita bergaul dengan orang terus cuek. Tidak boleh. Kalau kita mau bergaul dengan orang, maka ya harus mau menanggung risiko menegur mereka ketika mereka melakukan kesalahan, mengingatkan mereka amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai kita melihat orang lain melakukan kesalahan terus kita diam saja, sebagaimana kebanyakan orang sekarang. Hidup bersama orang lain, berdampingan, berkumpul dalam satu tempat, tapi tidak ada yang saling peduli. Masing-masing cuek, ngurusi urusannya sendiri. Tidak mau menegur kesalahan orang lain, tidak mau mengingatkan orang lain. Kadang-kadang kepada istrinya sendiri melakukan kesalahan tidak ditegur, anaknya sendiri melakukan kesalahan tidak ditegur. Dan juga sering kita perhatikan di masjid itu kadang-kadang ada anak kecil yang tidak jaga adab. Tidak ada satupun orang yang dewasa, yang sepuh itu mau menegur, mengingatkan, dibiarkan begitu saja. Oh, duduk anakku. Agama kita tidak mengajarkan demikian. Kita itu diperintahkan untuk menegur siapapun yang melakukan kesalahan, tapi dengan cara sebaik mungkin. Jangan pernah mengatakan yang penting bukan anak saya, bukan saudara saya dan seterusnya. Tidak demikian. Kita ini diperintahkan untuk saling mengingatkan. Ini salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini umat baginda Nabi Muhammad SAW adalah umat terbaik. Karena nabinya memang nabi terbaik, Nabi Muhammad SAW. Sehingga karena umat terbaik, di antara tanda umat terbaik itu adalah suka beramar ma'ruf dan nahi munkar. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah SAW bersabda, ulama ummati ka'anbiya'i Bani Israil. Ulama umatku ini seperti nabi-nabinya Bani Israil. Dulu di Bani Israil itu yang mau amar ma'ruf nahi munkar nabi-nabinya. Nah, umat Nabi Muhammad SAW ini bukan hanya nabinya yang amar ma'ruf, tapi umat beliau itu juga meneruskan misi anbiya, yaitu selalu mengajak pada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Dan juga dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah SAW bersabda, kurang lebih artinya, siapapun dari kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya berusaha menghilangkan kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya, kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Karena itu harus kita ini kalau bergaul dengan orang, ya begitu, harus selalu mau mengingatkan, dan kita harus siap untuk diingatkan. Harus selalu mengingatkan dan diingatkan, siap untuk diingatkan. Setiap Anda melihat apapun yang tidak sesuai, hendaknya ditegur, karena bisa jadi dengan ucapan Anda 1-2 kalimat itu bisa merubah kelakuan orang tersebut dari yang asalnya ahli maksiat menjadi bertobat. Dan ini pahalanya sangat besar sekali. Bisa jadi kalimat yang kita nasihatkan pada orang lain itu yang menjadi sebab kita masuk surga, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, baginda Rasulullah SAW bersabda, engkau menyampaikan hidayah pada satu orang saja itu lebih baik, lebih besar pahalanya dibanding engkau bersedekah binatang ternak yang merah. Orang Arab waktu itu kekayaan yang paling mewah itu ya binatang ternaknya, khususnya onta. Apalagi kalau warnanya kemerahan, itu sangat mahal sekali. Kalau ibaratnya sekarang ya mobil mewah. Jadi engkau menyampaikan hidayah, menjadi sebab hidayah untuk satu orang saja, itu lebih besar pahalanya daripada bersedekah mobil mewah kalau untuk saat ini. Kemudian ketika amar ma'ruf itu, jadi amar ma'ruf itu bukan hanya sekedar kita itu niat untuk menggurui, tidak boleh. Kita amar ma'ruf munkar niatnya menggurui, menampakkan kelebihan bahwa kita punya ilmu lebih dibanding orang yang kita nasihati. Tidak boleh. Amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh niatnya seperti itu. Niatnya adalah rahmah,
kasih sayang kepada orang yang kita ingatkan. Kita melihat orang lain ibadahnya keliru, kita tegur, kita ingatkan. Bukan niat menunjukkan ilmu kita, niat menggurui biar dianggap orang yang lebih alim atau yang lain. Tidak, salah niat seperti itu. Niatnya adalah karena rahmah, kasihan orang ini ibadah istiqomah setiap hari ternyata tidak sesuai dengan aturan. Kasihan, kita merasa kasihan. Dan harus dengan cara yang terbaik, sesopan mungkin. Jangan terkesan kita itu menggurui atau menampakkan kelebihan kita. Anda seperti yang dicontohkan oleh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Waktu itu mereka masih sangat muda, masih kecil. Suatu ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kedua cucu Rasulullah SAW ini melihat orang yang sudah sepuh, wudhunya tidak benar. Wudhunya tidak benar. Akhirnya kata Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini bilang, ini kasihan orang ini sudah sepuh, istiqomah ibadah, tapi ibadahnya tidak benar, wudhunya tidak benar. Akhirnya mereka bersepakat untuk ya apa caranya mengingatkan orang sepuh ini, tapi tanpa membuatnya tersinggung. Tidak terkesan menggurui, tidak terkesan metuai, enggak. Akhirnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini sepakat mendatangi orang tua, yang orang sepuh yang sudah berumur, yang wudhunya nggak benar tadi itu, dengan gaya seolah-olah kepingin belajar. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini bilang pada orang sepuh tadi, Mbah, ini saya kakak beradik, kami ini kakak beradik. Kami ini tadi berdebat, siapa wudhunya yang lebih bagus. Tolong ya, saya dan adik saya ini mau wudhu, tolong dilihatkan. Anda sebagai jurinya, siapa kira-kira wudhunya yang lebih baik. Akhirnya Sayyidina Hasan mempraktekkan wudhu sesempurna mungkin, melakukan rukunnya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya detail. Kemudian setelah selesai Sayyidina Hasan, dilanjut Sayyidina Husain mempraktekkan wudhu juga sama, sesempurna mungkin. Setelah selesai wudhu, nanya, Mbah, kira-kira mana wudhunya yang lebih baik? Ini kata kakak saya lebih baik. Gitu. Tapi menurut saya enggak, wudhu saya lebih baik. Kira-kira mana? Jenengan jurinya gimana? Akhirnya jadi gayanya begitu, ingin dinilai, padahal maksudnya ingin mengajari orang tadi biar wudhunya itu benar. Akhirnya si mbah tadi itu sadar, wudhu kalian dua-duanya sangat bagus, sempurna. Wudhu saya justru yang gak karu-karuan. Nah, akhirnya tersadarkan dengan apa? Cara yang begitu lembut, tidak terkesan digurui atau yang lain. Nah, begitu hendaknya ketika kita itu amar ma'ruf nahi munkar, nyari cara-cara yang model-model seperti ini. Jadi kira-kira orang yang kita kasih tahu, yang kita nasihati itu tidak terkesan digurui. Jadi pesan yang kita ingin sampaikan sampai kepada dia, tapi tanpa menyinggung perasaannya. Begitu hendaknya orang beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian di antara kebiasaan salaf itu kalau mau nasihati orang siangnya, malamnya bangun malam dulu, beribadah kepada Allah, qiyamul lail, mendoakan orang yang akan dinasihati. Besok misalnya mau menasihati tetangganya atau kerabatnya atau siapapun, malamnya bangun berdoa dengan seserius mungkin agar supaya Allah memberikan hidayah pada orang tersebut. Siangnya baru dinasihati, makanya membuahkan hasil. Seperti itu kebiasaan ulama salaf. Dan dalam amal apapun begitu. Ketika mau melakukan apapun, kebiasaan ulama salaf itu begitu, didahului dengan ibadah dulu. Mereka itu kalau ngarang, makanya kenapa kitab-kitab yang dikarang oleh ulama salaf itu manfaat? Ya karena begitu, mereka itu setiap mau nulis karyanya itu sholat dulu, dapat sedikit sudah berhenti, nanti dapat ide lagi untuk nulis, sholat lagi, sholat, setelah sholat baru ditulis. Makanya kitab-kitabnya manfaat, karena ya begitu, semuanya diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga termasuk manfaat kita bergaul dengan orang lain, kita bisa silaturahim. Kalau menyendiri ya tidak bisa silaturahim. Bisa silaturahim itu kalau kita bergaul dengan orang lain. Dan manfaat silaturahim ini sangat besar sekali. Dalam hadis diterangkan
siapapun yang ingin rizkinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan atau diberkahi, maka hendaknya dia istiqomah menyambung tali silaturahim. Kemudian juga termasuk manfaatnya kita bergaul dengan orang lain adalah kita bisa memberikan manfaat pada siapapun yang kita temui. Kita bisa membantu keperluan-keperluan mereka dan membantu keperluan orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Ini fadilahnya sangat besar. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, al-khalqu iyalullah, seluruh makhluk ini ibarat orang yang ditanggung oleh Allah. Semuanya ditanggung oleh Allah. Maka siapa yang paling dicintai oleh Allah, yang paling bermanfaat kepada orang lain. Ibaratnya kalau dalam keluarga itu ada kepala keluarga. Kepala keluarga, namanya kepala keluarga itu kan yang bertanggung jawab ngurusi anggota keluarganya. Ya tentu orang yang paling dicintai oleh kepala keluarga itu adalah orang yang paling membantu kepala keluarga untuk ngurusi keluarganya. Ini gambaran. Jadi seluruh makhluk ini diciptakan oleh Allah, yang nanggung rizkinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat cinta kepada hamba yang suka membantu orang lain, sesama makhluk. Jadi membantu keperluan mereka, memberikan manfaat kepada mereka. Nah, kemudian juga dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah SAW bersabda, Allah itu akan membantu hajatnya seorang hamba kalau dia suka membantu hajatnya orang lain. Semakin kita sering membantu hajat orang lain, maka Allah akan semakin melancarkan urusan kita. Dan membantu keperluan orang lain ini adalah ibadah yang pahalanya lebih besar daripada kita misalnya itikaf atau sholat sunnah. Sayyidina Hasan Basri mengatakan, bagi saya membantu satu hajat orang muslim saja itu lebih baik daripada saya itikaf di masjid sebulan, daripada saya sholat sunat 1000 rakaat. Ini menunjukkan apa? Bahwa amal yang bermanfaat untuk orang lain itu lebih baik, lebih besar pahalanya daripada ibadah yang hanya untuk kita sendiri. Dan perlu kita ingat, ketika kita bermuamalah dengan orang lain, janganlah Anda melihat ini sebagai manusia biasa. Ini adalah makhluknya Allah, yang diciptakan oleh Allah, dan Allah itu mencintai makhluknya. Kalau nggak dicintai, nggak akan diciptakan oleh Allah. Jadi ketika Anda bermuamalah dengan orang lain, maka tanamkan dalam pikiran Anda bahwa ini adalah makhluk yang dicintai oleh Allah. Saya bermuamalah dengan ini karena ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis, di antara yang menjelaskan keutamaan kita bergaul dengan orang lain, baginda Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin yang bergaul dengan mukmin lainnya, dengan orang lain, dan sabar atas gangguan mereka, sikap mereka, itu lebih baik, lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dengan orang lain dan tidak sabar terhadap gangguan orang lain. Ini apa? Hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan kita bergaul dengan orang lain, tapi juga hadis ini menyampaikan kepada kita bahwa kalau kita bergaul dengan orang lain, ya harus siap sabar. Namanya orang macam-macam, karakternya beda-beda, sikapnya juga berbeda-beda. Karena itu ya kalau bergaul dengan orang harus siap melihat, mendengar, menyaksikan sesuatu yang tidak menyenangkan, mengganggu pikiran, mengganggu perasaan. Namanya orang. Kadang-kadang sebagian orang itu ya ceplos gitu kalau ngomong, atau sikapnya kadang-kadang kayak kurang memperhatikan dan yang lain. Ya biasa, namanya orang macam-macam. Kalau Anda bergaul dengan orang lain, ya harus siap sabar. Kalau nggak siap sabar, ya mending menyendiri. Kalau mau bergaul dengan orang lain, ya siap sabar. Anda di jalan itu ya, namanya jalan, orangnya macam-macam. Ya harus siap. Anda misalnya tiba-tiba ada yang motong di depan Anda, mau nyebrang kalau masih ngerem, biasa itu, tantin dok. Nah, biasa, namanya
orang banyak, harus siap sabar. Kalau Anda siap sabar, maka kedudukan Anda akan lebih tinggi di sisi Allah daripada Anda menyibukkan diri dengan ibadah. Di Hadramut itu ada pembesar aulia namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Di antara manakibnya beliau itu dulu setelah meninggalnya itu setiap hari diziarahi oleh Sayyidina Abdurrahman As-Segaf. Sayyidina Abdurrahman As-Segaf ini tokoh yang sangat besar di Hadramut. Pembesar aulia, pembesar ulama. Setiap hari menziarahi makam Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini, menunjukkan bahwa Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini bukan orang luar biasa. Apa sebabnya yang membuat Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah? Sebab yang paling menonjol adalah sabar menghadapi istrinya. Jadi istrinya ini adalah orang yang tipe membuat beliau tidak pernah tenang. Sumpah dok. Jadi selalu merasa terganggu dengan istrinya. Tapi beliau sangat sabar. Setiap hari disakiti oleh lisannya, oleh sikap istrinya, tapi sabar. Suatu ketika wis kenemenen, parah sudah istrinya ini, sikapnya keterlaluan. Akhirnya Syekh Abdurrahman ini nggak kuat. Karena nggak kuat, akhirnya beliau keluar pergi begitu. Nyampe di suatu bukit, melihat beberapa orang berkumpul zikir. Akhirnya kepingin gabung ke situ, ikut beribadah sama mereka. Dan mereka itu kalau mengalami kesulitan, waktunya makan, tidak ada makanan misalnya atau yang lain, ketika kesulitan, setiap mereka itu akan bertawasul kepada Allah, minta hajatnya kepada Allah, tawasul dengan wali besar yang namanya Abdurrahman Bajal Haban. Mereka tidak tahu kalau Abdurrahman Bajal Haban yang sedang datang ini baru gabung ini. Begitu. Jadi beliau ini tidak sadar ternyata beliau ini orang besar yang dijadikan tawasul oleh orang-orang untuk meminta hajat kepada Allah. Gara-gara apa? Gara-gara sabarnya menghadapi gangguan istrinya. والمؤمن دائما سواء كان معتزلا عن الناس أو مختلطا بهم يكون دائما متقي لله سبحانه وتعالى. وذلك امتثالا لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. وهذا حديث كلماته قليلة لكن جمع شيء كبير. هذا هو جوامع الكلم. النبي عليه الصلاة والسلام أوتيت جوامع الكلم، يعني أن يأتي بالكلام القليل لكن فيه المعاني كثيرة جدا والمنفعة منه كثيرة. اتق الله قال حيثما كنت، يعني سواء كنت عند الناس أو كنت وحدك، بالليل أو بالنهار، في كل زمان، في كل مكان، في السر والعلن. ذكر زي بن حداد عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن. قالوا هذا البيت جمع ما في كتاب اللحية كله. كتاب اللحية كبير هذا البيت جمع كله الذي في اللحية في هذا البيت. هكذا المؤمن دائما يكون مراقب لله سبحانه وتعالى عند الناس أو كان بنفسه. هذا الذي لا يراقب الله إيمانه ضعيف أو الكافر، نسأل الله العفو والسلامة، هذا يجرؤ على المعصية. إذا خلى بنفسه تجده خلاص يفعل المعصية، بل يفعلونها جهرا ويتغير حسب نظر الناس له. إذا كان الناس يرونه تجده يجتهد بعدين، وإذا كان ما حد يراه كسلان ويعمل لأجل مدح الناس أو خوفا من ذمهم. لهذا تجده الآن في هذا الزمان نجد دائما الناس يعملون كاميرا، هذا في كل مكان بيوت كاميرا المراقبة. لكن في الحقيقة المؤمن الحقيقي ما يحتاج إلى هذه الكاميرات. هو مراقب لله سبحانه وتعالى سواء كاميرا موجودة أو غير موجود. خوفه من الله عز وجل يمنعه. لا تجد المؤمنين تجد أحيانا يترك الشيء ليس خوفا من الناس أو من بوليس أو من أحد، ولكن خوف من الله سبحانه وتعالى. ما يمكن يفعل معصية أنه يعرف الله سبحانه وتعالى يراقبه.
وهذا من النعم العظيمة أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل ما نعمل. لهذا قال الذي يعلم ذلك من علم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويعرف أعماله. هذا من أسباب الاجتهاد في الطاعة، من أسباب الإقبال على الطاعة، أنك تعرف أنك كل ما تعمل، كل ما عملته هذا موجود، ما يروح هكذا عبث. هذا الذي لا يؤمنون بذلك تجدهم المهم عندهم الدنيا هذا وشهوات الدنيا، كيف هو يعمر هذه الحياة بالشهوات واللذات. لذلك قال ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، لكن هذا عمى ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة، نسأل الله العافية والسلامة. يحرص على هذه الدنيا الفانية، لكن المؤمن يعرف أن هذه الدنيا قصيرة وأنها مجرد اختبار لنا، ويعرف أن كل ما عمل ولو عمل يسير جدا هذا موجود، كله محفوظ. قال ربنا عز وجل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، موجود. قال لا يدخل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال في الحديث قال إنما هي أعمالكم يا عبادي، إنما هي أعمالكم أنتم أحصيها لكم. من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد في صحيفته أعمالا سيئة فلا يلومن إلا نفسه. أنت لا معروف. قال ربنا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهذا طريق الخير. وعنا الآن بابين، هذا باب، هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، وأنت روح على ما شئت، لكن ستجازى على حسب عملك بعد ذلك. ستجازى على حسب عملك. كنت تعمل أعمال صالحة الله بيعطيك وبيكرمك. هذا الواحد عرف أننا في الدنيا نحن باختبار، نراقب الله سبحانه وتعالى. أو الواحد يتبع هواه، يتعامل مع الناس على حسب هواه، وإن كان شيء خطأ تجده يفعله ويقول هذا خطأ. تجد واحد قاطع رحمه مدة طويلة، ولا عاق والديه كم سنوات ما يزور أبوه ولا يزور أمه، الناس يقول له هذا باطل، هذا خطأ، لكن الله ما يريد، يتبع الهوى. هذا الهوى الميل عن طريق الحق. قال ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، من ربه الهوى حقه. قال أفأنت تكون عليه وكيلا. هذا ما حد يستطيع هذا، حتى نصحته حتى كلمته. المؤمن يكون مبتعد عن الهوى. نعمة كبيرة أن نعرف أن كل شيء موجود. لذا كان واحد كافر ليس مؤمن، لكن مؤمن بالآخرة، وما عرف الإسلام ولا عرف شيء، لكن بتفكره هكذا وتدبره قال ماذا قال ذلك الكافر؟ قال إن هذه الحياة إن مسرحية الحياة لم تكتمل بعد. الحياة عدم ما تكتمل، لأننا نرى مظلوم، نرى ظالم ومظلوم، ولا نرى من ينتصف للمظلوم، ونرى قاتل ومقتول، ولا نجد من يأخذ حق المقتول من القاتل. لكن قال سيأتي يوم ولا بد أن ينصفوا أولئك المظلومين. هذا آمن بتفكره، ونحن نعرف كذلك أنه حتى ولو أحد آذاك أو أحد آلمك أو عملت أي شيء كله موجود عند ربك سبحانه وتعالى. هكذا سواء كنت مختلطا مع الناس أو كنت بنفسك، أقول أن تراقب الله سبحانه وتعالى. لكن في هذا الزمان كما تقول زمان فتن، قد يكون الإنسان إذا كان يعني يجلس بنفسه في خلوة أو في البيت أو في غرفة، وخصوصا الشباب هكذا توسوس له نفسه في المعاصي. لكن عليه إذا كنت تشعر أن جلوسك في الخلوة هذا يجعلك تعصي الله سبحانه وتعالى فاخرج، ولكن جالس الصالحين، اذهب شوف أين الصالحين يجلسون، اجلس معهم، لأنك إذا جلستهم لن تفعل إلا الخير. قالوا يكفي في مجالسة العلماء والصالحين أنك عندهم تكون محفوظ من المعصية، يكفي ولو هذه الفائدة، أنك عندما تجالسهم تكون محفوظا من المعصية. الله يوفقنا وإياكم لمراقبته
وأن نكون من مجالس الصالحين ويتعلق بالصالحين ويتعلق بأخلاق الصالحين، نراقب الله سبحانه وتعالى ونتقيه ونحكم وتمر أعمالنا كلها بالأعمال الصالحة النافعة لنا في الدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kesimpulannya bahwa kita itu baik menyendiri atau bergaul dengan orang lain, hendaknya kita selalu bertakwa dan muraqabah. Bertakwa kepada Allah, lakukan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah dimanapun kita berada. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, baik sendiri, bersama orang, dalam segala keadaan. Ini hadis sangat singkat, tapi sebenarnya kandungan maknanya sangat luas. Dari hadis ini kemudian Habib Abdul Haddad membuat salah satu qasidah yang terkenal, yaitu alaika bitaqwallah fis sirri wal alan wa qalbaka nadhifu minar rijsi wad darar. Selalulah bertakwa kepada Allah, baik ketika sendiri tidak ada orang atau di hadapan orang lain, dan selalu bersihkan hatimu dari sifat-sifatnya yang tercela. Qasidah Imam Haddad ini menghimpun seluruh isi Al-Ihya, kitab Ihya yang begitu besar, itu terkandung dalam qasidah tersebut. Jadi karena itu kita dalam keadaan apapun harus bertakwa dan juga muraqabah kepada Allah. Artinya kita meyakini betul bahwa apapun yang kita ucapkan, kita perbuat, kita lakukan, atau yang dilakukan oleh orang lain, itu semuanya terekam oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita zamannya zaman CCTV. Orang yang mukmin hakiki sebenarnya tidak perlu kamera itu. Sekarang kenapa banyak orang buat CCTV? Karena banyak orang nggak bertakwa, tidak memperhatikan pengawasan Allah, sehingga banyak orang-orang membuat CCTV karena mengkhawatirkan keselamatan harta bendanya, untuk mengawasi harta bendanya. Sebenarnya kalau orang itu semuanya bertakwa dan muraqabah kepada Allah, tidak akan perlu CCTV. Kenapa? Kalau kita dalam hati ada rasa muraqabah itu, merasa diawasi oleh Allah, kita akan menjaga lisan kita, perbuatan kita. Setiap orang juga akan seperti itu. Semuanya terekam oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sia-sia. Nanti di hari kiamat itu akan ditunjukkan semuanya. Dan dikatakan ini adalah amal kalian yang aku rekam untuk kalian. Karena itu harus ada rasa muraqabah, itu harus. Orang yang melakukan kezaliman itu akan direkam oleh Allah. Orang yang terzalimi itu terekam, semuanya akan dibalas. Sekarang kita banyak melihat kezaliman, baik kita yang melakukan kezaliman atau orang lain. Jika kita melihat orang-orang yang terzalimi, itu semuanya terekam. Yang zalim akan dibalas nanti di akhirat. Yang terzalimi juga akan mendapatkan balasan, akan diganti oleh Allah nanti. Jangan khawatir. Karena itu tidak usah bingung dengan makhluk. Yakinlah bahwa semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kesimpulan terakhirnya adalah bahwa kita ini sebaiknya bagaimana? Berkhalwah ataukah bergaul dengan orang lain? Ya, kita harus menyesuaikan dengan keadaan kita. Kita ini kalau menyendiri ngapain? Kalau menyendiri justru banyak ibadah, bisa fokus ibadahnya. Kalau bergaul dengan orang malah terganggu, tidak bisa fokus kepada ibadahnya, ya sebaiknya menyendiri. Tapi kalau Anda menyendiri itu malah buang-buang waktu atau maksiat, maka sebaiknya Anda mendekat kepada orang-orang soleh. Hadir majlis-majlisnya orang soleh. Kenapa? Dengan hadir di majlis-majlisnya orang soleh, Anda akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kemaksiatan. الله يهدينا بهدايته ولانا بولاه ورعانا برعاه وزيد محبته محبة حبيب المصطفى زين الحق حق اتباعه زين الباطل باطل اجتنابه وقنا وياكم من كل خير يحفظنا من كل شر وضير اغنينا بالعلم زينا بالحلم كل مرتبه وجبنا بالعافيه يحفظنا واياكم واهلنا واحبابنا وقراباتنا جميع الفتن ما ظهر منها ما بطن جاه جد الحسن يقوي فينا اليقين والايمان يكرر من الكفر والفسوق والعصيان يحفظنا من الشيطان من شر الشيطان ولا يجعل الشيطان علينا سلطان جاء حبيب الرحمن سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا كافي البلاء فلا قبل نزوله من السماء يا الله.